माने हांडिया पीले पीले तुम स्त्री के भी संग नहीं पड़ेगा अरे नहीं छोड़ा मोरी स्त्री की जो कुछ में मोर माइपो अरे से सम्मान जिनिस तमर माने हांडिया मोर हांडिया सोरमजी कौन আছে हांडिया मोहली रसी कंट्री तभी खोलो बोला तो पुलिस को कुछ करू नहीं ये बे मोर जाति भाई मंत्री मोहम्मद जी पुलिस के में अरे से तुम कोइले भी खोलो बोला मत बिके मोर भाई मते पुरीची तू मदबी हांडिया में तू जहां जा करजु कर तोर किए जहां करिवो सळा को कांड मारजु से भाई तुम खोलो बोला बिकुछ तम ना को तम को बिकु घर कुसुम पाई तम आने मोना रेंटा मुर्मू डाला डाला सागो मुझे एटा 3 नंबर हेलमेट से नहीं बुझो बच्चा पुहुड़ी पाई दी पुहुड़ी माथा पड़ी होनी तो हेदी पाई नगई जी डालो ए जोताटा कोई देखिस एटा मोर माइपर जूता सेटा पिंदिया कथा धरी के बोलतो आइपा मोर हुई नाही की एटा हांडिया डिटी तले छाड़ी दे जाइतिला एटा धुरी की गुजुती मोर माइपकु यदि मोर माइपकु पाइमी मोर माइपक एटा गोळैमी यदि गोळी ओलाई जाइमी एटा मोर माइपक कौन बोले जूता में पर सेटा फसले देगा से तो स्त्री बोले ना जाने एकटा काई बोले दर्जाटा को एटा रहत मारना एटा रो छुआ खाइला जिनिस रुहे छुआ खाइला जिनिस पागल ना करे छुआ खाई से से सब पैकेट भीतर दे से के बोले झार मतिया काटिके मुरुम ना बेदी होयर 25 जलानी औरी जाकू पाउडर खिरो भूजी लगी जोबे हैं बे छुआ खाइला जिनिस गुलगुल का पागल कौन से कौन देखियो मारियन सोला आजी जाए मुठी से मुठी की धुरी ये सोला जाकरा वाला धुरी में लाने नहीं एक तरह छुआ खाइला दिन सो गुलगुल का हुए गुलगुल का कौन से देखो एटा मर माई पर ना कोई अरे कुहो सेटा कौन ना ना क्या तरह भाई कोई नहीं एटा ना एटा मोर माई पर ना कोई देखे लो ना कौन है मरती ना मोर कोई नहीं तुझे इधर यार कोई जो यूं माने तुम धरी के बोले चलो बजाय बना तो सुनले कोई दे कौन है दादा कौन एटा कोई उन न करे ये तो बर्तन में से कौन है कौन मोर माई पर बिलाउ सेटा का इधर बोल जाओ एटा कथा पजार ना जातरा भाई बे जातरा भाई ये जातरा पड़ी के घर बेटा एटा रॉयल सेवन जॉब है पागो कमर जल से जात्रा बड़ी जातरा भाई तो घर के दिबे हमर बस है बस्ता दुकान तू बे जातरा भाई भाई बिना काई तो खुंजी दो ना मोर गोड़े जल सरी ना गोइता चढ़ी होची के वो भाई सर जुआ कुड़ी हम छुआ बोल जुआ कुड़ी काई तो ना तो बोल बेना मुगु की ओंडा पाइवा नि सारा बेसका जुआ कुड़ी मोटा पाइवा विषय तमरे जो ये सब वाला नहीं जाला और गोटे जो है तमर प्रॉब्लम कर ना गुटी जुआ कुड़ी ना ताने तू पूरा अंगनवाड़ी केंद्र बोड़ी की जुआ कुड़ी ना अरे अंगनवाड़ी से देखा संपर्क अंगनवाड़ी केंद्र ने कही कि हमें दुई करिवा एक तो ভালো কথা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সরকার নিয়ম করছেন আমি দুই আমরে কাই তুমি সরকার কা নিয়ম বলো आ जातरा भाई ना मोटी के पैस का जुआ कर दी বেশি মানে 12টা जुआ कर दी ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ଦିଅ 2025 ମସିହାରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ପଶି ବାଜନ ତ ଖାଇବା କଣ ଦଉଛ किए मु खाली कुरी की ଖାଇବା ବି ଦଉଛ खाइते मोर मोहन भाई दौचो मोदी सरकार दूंगी ସେ ତମ ଘରେ ଆସି ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛ ना बे मोदी सरकार डिक्लेयर कला मुंडी पीछा 5 किलो नगा चावल छोरा कंट्रोल चावल नुको बहिनी जाचुंती मर जाई मु मोर माइपको पचानी बे तुमरी किस कुरिवा कहता मुंडी पीछा 5 किलो नगा चावल हिला कंट्रोल मुंडो कीटु आइला से कोइला
ଜିନିଷ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବ ତୁମେ କାଇଦା କସରତ ବି କରିବ ତୁମେ ସେ ତମେ କଣ କଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି 2-3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିନି ନା କିଛି ମାନିନି ଦିନ ରାତି ମିଶିକି କରିଚାଲି 12-50-60 କିଲୋ ଭଇତା ମାଇ ପର 10 କିଲୋ 70 କିଲୋ ଚାଉଳ କେତେ ହାଣିଆ କୁଚୁକ କେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଚୁକ ଆଉ 10-15 ଏକାଥରେ ଗଲନି ଏଇଟା ମଝି ଦଣ୍ଡାଟା ବଙ୍କାଇ ସେ ବାଡ଼ିଟା ଲଗେଇ ଦିଅ ସେଟା ମଗେଇଲେ କିଛି ହବ ଯେଟାର ହବା କଥା ସେଇଟା ବଙ୍କା ତମର କଣ ସବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା କି ଲକଡାଉନ ପରେ যে ছোটা মুম্বাই জিতিলা পরে যে ছোটা করি না পুরা বেদ হয়ে গেল সে ক্লাইকে বেদ মার না জুতো গাও গাও কুইঠা মারি তো পট পট করে বিলাল গিরো বুতাম মুড়া সব ছিড়ে দিলা তবে লগিয়ে এলো না বিলাল গিরো বুতাম নগে কি মুআইলা বেলকু বিলাল জো চিতা মানা সেটো খোঁজো যেটি পড়েলো খুঁজিনি জনে কইলা যা দেখিবি যা তারা উচ্চু যেটি ঠাকুর পাখর পশিকি তো আইনি তোর একালে লোকমানকা ভিতর দে তোর যে বাপ এ বোকা যন্ত্রটা কি যাব পাহি কি ধরুଛୁ এটা কি জন্য কোনটা যেটা আগে চলছে সেটা হলো জাপানি সার্পিলাইট মানে জাপানি আলো মাগো মু তো জাপানি তেল জানে তোরা আলো বি হচ্ছি না তবে কেমন জানো সে সলা সরকার ঝাড়া মারতে সরকার মুরুন না সলা আলো কাড়ুଛୁ তেল কাড়ুଛୁ রবে আঁখির কোকো পড়ি বে মু না টিভির কিছু জানো দিনে মানে ঠিক ধরে কি জানো বে মানে মুলা সাপটা না এরকম শুইছি জানো পুরা শুইছি পুরা ঠম্পে পড়ি ভিতরে উঠে যাবো তুমি বলছো তো যাত্রার সলা কিয়ে মারুଛୁ সলা আলো আনুছ পেটির তেল আনুছ কলা পকেটর না মুড়িব সলা ঝাড়া মারছে যাহা 10-12 বর্ষ আগুকু পৌঁছি থাকা না মুড়ি জীব সে তেল মারতে মনে করি ওই ছাড় যাত্রা ভাই সে তেল তার গিয়ে মারিব সে মুড়িব গুড়ে কথা কইনি যাত্রা ভাই এই যে যন্ত্রটা ধরে নিয়ে কথা কହୁଛୁ চারিআড়ে শুনছি এই যে কলা ডাঙ্গ যন্ত্রটা কি যন্ত্র মানে এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন ইসব কইলো মাইক্রোফোন আপনি মাইক্রোফোন ও মাইক্রোফোন এটা মাইক্রোফোন হো কি ঘন্টা এটা ডাকি কি পাকি ভাই যাও কি ভিতরে রো ই যন্ত্রটা দেবে মতে আগুর কেবে যন্ত্র ধরেছ যাত্রা ভাই যন্ত্র ধরি কেমতে গেল কিন্তু দেখেন গা যন্ত্র ধরি হাও গুল গুল এটা তো এরপরে কইলে শুরু এরপরে কইলে কেমন শুরু আগুর চলো যাত্রা বলা বস্তা টুকা বাঙ্গারা গুটিয়া বহুত ভেদ হতো জ্ঞান ভেদটা করে জানি কি সব মুড়ি গান্ডা গুরু করবি মু সঙ্গে দেখনে কাড়ো মুড়ি তোলে গাড়ি উপরে তারপরে আমার বি সাদা লোক হাঁডিয়া কাইদলা পরে রাতি 8:30 পরে গান্ডি কেনা মুড়ি কেটা ঠোড়িবা মুই যেতে কইনা কাড়ো মুড়ি তোলে গাড়ি উপরে কে ঝাড়ে মারতে হবে মু থরে ডাকিনি 2-3 থর কে ডাকি কাটে যাকু মারি দিবি জানো ঠেকা অন্ধারে মুড়ি জীব না আমার বউ সুভদ্রা টঙ্কা দ্বিতীয় কিস্তি পাইবার টাইম হয়ে গেলাম না কে সলা তাকে পটাই কিনে ঠিক আছে জান गुया गंधुचु ये मागो ये शुक्ला गोरकु किए मारी किया किबे तीन बछुआ तो से माउसी हेबो केने एरको हुई हट के चैतन तो माउसी की देखी के एरको हुई बेटा खाई जा पुको पड़ियो
सुई पड़ी की कल जान मागा मुरी की नी बाती मार जान बजाई बे धर की झूली पड़ा धर पूरा धर की झूली पड़ बे झाड़ा माती आसेना 12टा छुआर मारे आउ तार किछि नहीं न्यन तते झाड़ा माती आनी ना जन जिया नहीं ना तो परे जे गुला फुटा उठु सेई बाद हे जीवन हाथ ऊपर पड़िया तई जान मोरी जा तो कोमाणा गुटे तो ऊपर पड़िया तई कोरोना उठरे मु बाण झाड़ा माते हनी ना जन जिया नहीं घोइता छाड़ी की दे की जातरा वाला जातर गुजुर फुजुर गुजुर गुजुर हुई हां या टुंगरी बन्नु गारु थप थप फेकी पानी बहुचु नुगार मुती जो नहीं धरो हां ये बा पोगो दस शीत दिने नुगार मुतु चेक चेक मारुन हां मुरुन्ना এটা মোর মাইক নিজের মাইক না গলাই মিনি না এটি গলাই মিনি না না ভাই আমাগুলো ধরছি না এটি গলাই মিনি না ये टुंगरी तू मोरून ना देना मध्ये नुनो खावतो होती का नुगारा मुतु चुरुम चुरुम करे हां नुनिया ना कुछ पचर किछो कुतुल নাই हां ये भाई मोर निजर माइपो এটা 14 নম্বর মাইপো কেতে নম্বর একরে ক্যারি 14 মানে ইয়া পুরো আউরতি রে 14 নম্বর দিলে এ গুড়া দিনে তো সুভদ্রা টঙ্কা 6.5 লক্ষ মুই পাইতাম সেসব বলে বলে গুড়া মুরি যাইতেndi সেগুড়া কথা পচার না দেতরা ভাই মোর মাইপো হুজি দিলা মুই তো মোর মাইপো কু পাইছি কিন্তু মুই মু নিজে মোর মাইপর মুঠেই কি করি এই এমনি কোন কথাবার্তা করছো লোক সব খারাপ ভাবলেন না তুমি কি কথাবার্তা করছো আগুরু যাত্রা বলা কু কুটা আসো দিয়াউতলা কেনি জান ইতিয়ে ধোজু তুলি মুন্ডর সুইতে দিয়াউতলা কুটা আসো দিয়াউতলা বে মুঠেই কি ওহো মুঠেই কি করি মানে তুই ভাবি দেইছু গোহাগিরি তুমি যদি কইলো সমস্ত সেগুড়া না ভাই না সেগুড়া মু কিছু পারু নাই সেগুড়া ভুলি যাই বে মুঠেই করি মানে মুই মোর মাইপর হাত মুঠেই তো জাপানিয়ালর মুই গুড়ে সান্তাল ভাষার গীত নাচিবি তবে নাচিলা আমার দর্শক দেখি পচার মোর ভাই মানকু পচা আসে আসে আপনারা দেখিবে কেবল কৌশল বলে নাচিবি जातर माइपर वाला कोई बुझे जेरको गुदगुदिया मादल फादल किया को छिबो गुडे गीत बुझिबो हमर खोइता माइपो मिसिकी पुरीवा केबा सोनर सबंदु बराडु बजारे आपण गाय एंटरटेनमेंट भाई आमे जोशु पाहिले आदिवासी रेकॉर्ड है